हाय व्यूअर्स। आज पुणी मु मोर यूट्यूब चैनल रे आपण मान गोटे सुंदर मोराल जिनस नहीं कि आसी। तो एठी ए समाज बा ए संसार रे मनीष मैंने जो रोचंती बसवास करुँच तो प्रत्येक मनीष सहित संपर्क रही बा परस्पर भितर माने संस्कार धरा जो परस्पर भितर माने बंधुत्व जो रही से बंधुत्व भितर आमर बहुत लोक एमती होउचंती जो लोक माने जड़े अन्य जन को ठकी बा विश्वासघातकता करी अन्यर जीवन को नष्ट करुच्ची। तो आजिकार समाज रे जेतेबेले आमे गोटे भल मनीष खोजिबा से भल मनीष खोजिकी पाइबा आमर बहुत कष्टदायक होता है। तो आमे साधारणतः लोक मानकर मीठा मीठा कथार आमे भासी जाऊे तांकर जो उपरिया जो मीठा मीठा कथा जो रही से आमे ताकू विश्वास करुचे भरोसा करुचे जी कि समय आसिले से आपण को माने बहुत असुविधार पकाउछि बा आपण सहित विश्वासघातकता करुछि। तो देखंतु ए हूँ कलिजुग। तो कलिजुगे लोक मैंने साधारणतः स्वार्थवादी होती बा स्वार्थपर होती। मु मध्य बहुत जीवन रे धक्का खाई। तो लोक मैंने मते मध्य माने साहाଯ୍ୟ प्रतिबदल रे धक्का देइचंती। तो दर्शक बंधु मु आज आपण मानकु एटी जो विषय नहीं कि आसी हूँ विश्वासघातकता बा विश्वास रे विष दबा। तो देखंतु आमे जेतेबेले जड़े लोक को साहाଯ୍य करुचे से तार प्रतिबदल कौन दूची साहाଯ୍य को भूली जाई से आपण को ता बदल रे आपण को कौन दूची प्रतिशोध बा आपण को हैरान करिवार कौन से गोटे बाट से खोली दूची जहाँफल से आपण को उपकार भूली जाई आपण से हैरान करिया भी पछौ नहीं। तो मु गोटे उदाहरण दूची। तो उदाहरण माध्यम आम ठीक जापर जोटा कि मो लाइफ सहित संश्लिष्ट बा मो लाइफ सहित जड़ित। तो देखंतु दर्शक बंधु तो आपण मैंने ये भितर मो चैनल को टिके दयाक लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु और आगू बढ़ापी मत सुजोग दिंतु। मु आपण मानी सुंदर सुंदर वीडियो नहीं कि आसबि। ये देखंतु एठी गोटे सुंदर सीनेरी जगह को आम आसीचे। ये हूँ पाटना रास्तार गला बेले द्रौपदी हुड़ी से पाखे मु मोर आज भिडटी करुच्ची। तो देखंतु जड़े मनीष थिला जी कि माने समस्त मीठा मीठा कथार बासी जाऊला सी कह को जानी पार नाला बा सी माने सहजरे अन्य को भरसा कर जाऊला आ जरिया बहुत कार्य से मैंने हासिल करुले। जितेबले तांकर कार्य सरी जाए बा सरीगला सेतेबले ताकू से माने पचारू नाहंती बा ताकू से माने कौन अदरकारी बोली भावुचंती से माने चिंता करुचंती काले सी काले आम जीवन आसिले तार अशुभ हम जो लोक कि जीवन आसिले शुभ होता से लोक आज जीवन कौन अशुभ तांको अशुभ बोली भावुचंती। तो मु मो जीवन रे केबे कौन सी जिनस रे लोभ करे नहीं कि कौन सी जिनस रे मु कहारी को हैरान करने चेष्टा करे नहीं। तो एमती गोटे घटना है जी कि जड़े व्यक्ति जी कि निजर सबकि समय ठू आरंभ कर परिश्रम ठू आरंभ कर सबकि अन्य उत्सर्ग करिछि किंतु ता प्रतिबदल से माने जेतेबेले तांकर कार्य सरी जाइछि बा कार्य हासिल होइछि सेतेबेले से माने कोन करिसेंती माने ताकू ता सहित दूरत्व मेंटेन करिसेंती बा डिस्टेंस मेंटेन करिसेंती से केमती आम पाखु न आसू बा आम संस्पर्श न आसू कि आम विषय किसी न जानू। किंतु से लोक दिने थिला तांकर सब सुख दुख प्रत्येक क्षेत्र में सी साहा होता। तो दर्शक बंधु मोर ये कहबार अच्छी जे आपण मैंने जो लोक सहित मिशुंट बा जहाँ सहित संपर्क रखापी चाहूँगी आगे तार मीठा मीठा कथार न भासी जाई है मीठा मीठा कथार न भासी जाई ताकू तुम्हें आगे परख जे एक्चुअली सी तुम केते विश्वस्त ना नहीं। जदि सी तुम विश्वस्त ताहले जे कि ताक ऊपर विश्वास रख बा भरोसा रख। मु कहूना जे सबू लोक विश्वासघातकता करती किछि लोक अछंती माने विश्वास को बजै रखती बा संसार रे विश्वासर मान रखती। तो आमे से भाया लोक खोजा आउ से भाया लोक सहित संपर्क रखा आमर बरং 100टा सांग न था किंतु गोटे भल सांग रहा दरकार भल बंधु रहा दरकार
ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ବି ମିଶୁଛନ୍ତି ବା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି କି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ସମାଜରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରିକିରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମେସେଜ୍ ବା ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ମେସେଜ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖି ତାକୁ କ'ଣ ତା'ର ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପରଖନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନି, ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିବାର ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ଭଲ। ତ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମୋତେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦରକାର ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଭାବିକି ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଆଗେ ତାକୁ ପରଖନ୍ତୁ, ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ କେଉଁଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିଛି ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ବା ମାର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ବା ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଶା ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ନ କରିକି ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲରେ ପକାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ସେଟା ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମୋରାଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତିକି ରହିଲା। ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନେଇକି ଆସିବି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗର ଗୋଟେ ମୋରାଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରେ କି ନ କରେ, କରିପାରୁଛି କି ନ ପାରୁଛି ସେଟା ତ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଛି ବା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ନେଇକରି ଆସୁଛି, ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। 100 ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଭଲ, ଯିଏକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏତିକି କହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖିବା ସହିତ ଆମର ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନେଇକି ଆସିବି। ତା ସହିତ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନେଇକି ଆସିବା। ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।